ଆମେ ଅଛୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ। ଆଉ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବା ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ଗାଈଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଢେଇକି ମାରିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ये घटना सामना को आसी आप देखिपे सीधा चित्र आम अच्छु शिल्पांचल थाना एवं सांसद आम सहित अच्छा सीधा प्रतिक्रिया ना वास्तविक घटना कौन रही ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ଯାଉଛୁ ସକାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି ରାତିରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି। ହେମନ୍ତ ଦାସ ଯେ ସେ ବାଲିପାଳରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ଏମିତି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 5ଟା ଗାଈ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାପିକି ମାରିଦେଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ କୌଣସି କମ ବଞ୍ଚିଛି, ସିରିୟସଲି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛି, ଆଉ 4ଟି ଗୋରୁ ସ୍ପଟରେ ମରିଗଲେ। पुलिस को देचो ना सागे सागे खबर देलु स्थानीय लोक साहाଯ୍य खबर देलु तापर पुलिस आसी गोरु को नहीं तापर मु पुलिस पुलिस को आईसी नथिले सेकंड अफसर थिले ता सर कथा हरताली मोर एटा प्रिवेंशन ऑफ काउंसलर डायरेक्ट आउ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स रो उल्लंघन होला। तापर तांकू गोटे पर अटेम्प्ट मर्डर केस हेमंत दास को मारिया को चेष्टा करे घेरिले तांकू भी चापी मार दो चेष्टा करतला तेने सीरियस अपराध हमर कार्यानुष्ठान करा जाऊ। तापर ମୁଁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ଫେରିଲି। ଫେରିକି ମୁଁ ଏଠି ଥାନାରେ ବସିଛି, କଥା ହଉଛି ପୁଲିସ ସହିତ, ସେ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଲି ଆଉ ପୁଲିସ କଥା ହଉଛି। କିଛି ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରା ଯାଇ ପାରିଲାନି କୋଉଠି ଗାଡି ଗଲା ବା କିଏ ଚାଳକ ଧରା ପଡିଛି ନା, ଏଠି ଆରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଚାଳକ ଗାଡି ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ହବ? କେସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ, ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ କାଲିକି, ଆଉ ତାପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯୋଉ सेक्शन लगे कथा लगी प्रोसिक्यूशन करेंगे। ना गाड़ी चालक जने रास्ता गोरु गाई मान अच्छा एभली मानसिकता कहीं जे गाड़ी चढ़े कि मारिबा से माने एक गो खादक दुई रे गाय को मारले पुण्य लाभ हो से कहते तेणु से दृष्टि मानसिकता अत्यंत नृशंस से देशर धर्म संस्कृति सहित संपर्क ही नहीं निष्ठुरता पूर्वक गोमाता को कतल कर गाई रक्त बुहाउଛନ୍ତି मजा मिलुଛି। तेरे शुणुले प्रतिक्रिया जो माने गाड़ी 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 चलाई कि गाई की मारी दृढ़ कार्यानुष्ठान हम बोली जहाँ सांसद प्रतिक्रिया देइछन्ती एवं परवर्ती कार्यानुष्ठान आहुरी दृढ़ हम। आपण घटनास्थल रे कौन घटना आम गाड़ी इनोभा गाड़ी चली आम मो सहित 3 जन साथी थिले किंतु आम 50 हाथ दूर से ट्रक टा चली आम देखु था पछरू से ट्रक टा गोटे पर गोटे गाई एमती 5टा गाई पर गाड़ीटा चढ़ेदेला तेणु गाई गुड़ाक छटपट हो मरिया भी समय पाइले एत जल्दी मरीगले माने से वेट गाड़ी से 6टा गोरु चढ़ेदेला तेणु गोटे गाई ता भीतर गर्भवती थिला तार भी पिला बाहरी जाइए आउे सागे सागे मु से गाड़ीटा को अटकैया चेष्टा कली सी अटकाउ नथिला कौन प्रकार आगे गाड़ी भिड़ा जो चेष्टा कले से माने से टाइप रे एग्रेसिव थिला जे आम गाड़ी की भी चपे दबा आम गाड़ी की भी चपेकी मारदेवा से उद्देश्य थिला तार कि कौन प्रकार गाड़ी थी आम धमका धमकी करके साइड करके गाड़ी छिड़ा करलु छिड़ा कराला डकाडकी कलु सागे सागे एमपी सहित कथा आमर जो सांसद अच्छा बालेश्वर सहित कथा सी भी सागे सागे एसपी सहित कथा आईएससी सहित कथा आम थाना को सागे सागे इनफर्म करलु थाना बाबू जाकि पहुंचले तेणु समस्त सहायतार आम से गोरु गुड़ाक जेसीबी आनी खोलाखोली कर हिंदू धर्म अनुसार पोतापोती कर आसी शिल्पांचल थाना पहुंचीचु ना अभियोग लिखिक लोकर परिचय घर कहते मुर्शिदाबाद कि मुर्शिदाबाद नुहे आम जहाँ देखु हिंदी कथबार्ता बांग्लादेश बोली जहाँ लगुच ओडिया भी बुझी पारना कि बंगला भी कहूना डायरेक्ट माने हिंदी कथबार्ता करुँच तेणु सी कहते जोटा जे बांग्लादेश माने मुर्शिदाबाद नुहे बांग्लादेश बोली लगुच। सर यार परवर्ती कार्यानुष्ठान कौन ने माने कौन कठोर कार्यानुष्ठान हवा आवश्यक एफआईआर अनुसार तदंत करा दृढ़ कार्यानुष्ठान। सर देखो जेहेतु आपंकर शिल्पांचल थाना अधिकारी ये अंचल पूरा संवेदनशील अंचल जेहेतु हाईवे जाते फांका रोचे हाईवे कहीं जानू ना से समय
ନାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମର ରେଗୁଲାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହଉଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ମିଳିବାର ପ୍ରଥମେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଏବଂ ଗାଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କିଭଳି କଡାକଡି ହବ ସେ ଦିଗରେ ହଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ବ୍ରିଜ ଉପରଟା ଟିକେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇଆଇସି ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଆଇସି ଜାଣିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଗାଡି ଚାଳକକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏ ଗାଡି ଚାଳକ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକତା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଏଚ ରେ ଯୋଉ ଗୁରୁଗାଈ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ସହିତ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡାକଡି କରିବା ସହିତ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ବୋଲି ଯାହା ସାଂସଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ।